હેલો મિત્રો, જોઈ શકો છો આ છે શિપુ ડેમનો મોસમ શેક ને આપણે માળી ઉપર ઊંઝા છે આ આપણે રાજ કરો છે પેલો રાયણા પોણી હેડે રહ્યો છે આ છે આપણે ઈંડા શેક ને સેન જોઈ લો આ મોસમ ને આ હોમ મે દેખાઈ બારીઓ છે આ શિપુ ડેમની બારીઓ જોઈ શકો છો તમે મિત્રો શેક ને સેન બારીઓ શિપુ ડેમની बारियों જોઈ શકો છો છે કે नहीं सेन। तो मित्रों आ शिपू डैम का मौसम है જોઈ લો અને આ આપણી વાડીનો મોસમ શેક ને રાયડા જેવા પડેલા ફૂલડા માયેલા જોઈ લો સેન શેક ને જોઈ લો મિત્રો આપણે રાજ કરો આવો છો તો હજી તો ઉગે જોઈ લો મિત્રો થોડો આસો છે એટલે ભલે ઉગતો આપણી વાડીનું મોસમ જોઈ લો શેક ને અને હોમે ભાખરો દેખાય રોણની ટૂંકનો ભાખરો આ ભાખરો રોણી ટૂંકનો દેખાય મિત્રો તમે જોઈ શકો છો જોખો જોખો દેખાતો હશે શેક ને આ પણ આઈફોન તો છે ને એટલે બરોબર ઝૂમિંગ થતું નથી તો મિત્રો તમને જે દેખાય બતાવશું શેક ને અને આપણું હથિયાર કોડિયું પડ્યું છે જોઈ લો સેન शेक ने જોઈ લો हमारा शिपू डैम को मौसम सेन बावळियानो धोपलो लायेलो छे मित्रों જોઈ શકો છો शेक ने જોઈ લો हमारा शिपू डैम का मौसम तो पानी जुओ पानी तमारे मित्रों જોઈ लो पानी पड्યું છે सेन पानी કેટલું પડ્યું છે જોઈ શકો છો शेक ने सेन पानी। तो मित्रों आपने सब्सक्राइब करता है ने तो तमने मारे एटलुं जणाववानुं थाय छे कि सब्सक्राइब करी नाखो अपनी चेनल ने आवा नवा नवा विडियो जोवा माटे खेती माटेना अने अमे तमने अमारा गामनुं मौसम पण बतावता रहीशुं तमारा बाजू केवो मौसम छे आजनुं ए बतावजो कमेंट करजो अमने तो अमने पण खबर पड़े अमारे तो आवुं मौसम छे जोई लो होद नाटकनुं शेक ने सेन रायडा जेवा पीळो पीळो छे जोई लो बधे ठेठ सुधी रायडा पड्या छे ओवळा आगळ शेक ने अने ओवळा रायडो पड्यो छे जोई लो हो अमे रायडो कळातो छे पीळो पीळो तमने देखाय छे के नथी देखातो जोई लो आ रह्यो रायडो शेक ने सेन रायडो अने होमे ईंडा छे रायडो छे जोई लो मित्रों केवो छे रायडो सेन शेक ने आ अपना ईंडा हारू वाहू आवी छे मित्रों तमे जोई शको छो अपना ईंडा हवे वेणवा आई गया छे माल्यू कळे ने माल्यू ए हवे वेणवा आई रही छे तो मित्रों आपणे हवे वेणवा पड़शे तो मारे तमने एटलुं कहेवुं छे के अमारी चेनल ने सब्सक्राइब करजो अमारे जेटला बुरी ईंडा थई छे छेल्ले ए जाणवुं होय ए जणावशुं मे तमने तमारे जाणवुं होय तो तमे अमारी चेनल ने सब्सक्राइब कर देजो मित्रों। तो आपणे हवे मशीन बंद करवुं छे तमे आवुं डबलुं तो कोई दी भाल्युं नहीं होय जोयुं छे कदी सेन तमारे तो होय नहीं करे डबलुं पाछुं अमारे तो बे वळे जे बराबर शेक ने सेन डबला। तो मित्रों अमारी चेनल ने सब्सक्राइब कर दो हूँ पण एक खेडूत छुं मने पण आगळ लई जाओ मारी नम्र अपील छे के अमे पण आगळ जईए अमारे पण थोड़ुं फेमस थवुं छे तो मित्रों अमने पण फेमस कर दो शेक ने जोरदार अमारा गाम का मौसम। तो मळीए आपणे बीजा नेक्स्ट व्लॉग में ओके।